बढ़ी छाड़ीगले कि करे ना, क्षीर छाड़ीदेले कि करे माँ। नमस्कार, मु हरिपद आपण मानक स्टूडेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट ऑफ ओडिशा तरफ स्वागत जनाऊँ। ये अर्थराशि केमिति आसिला, कौठु आसिला से बाबद रे मु परे आलोचना करी। सर्वप्रथमे आम दर्शक बंधु मानक पाई जो मुख्य कार्यक्रम अच्छी ता विषय आम आलोचना करनवा। तापर मु टंका विषय सविशेष तथ्य प्रदान करी। सृष्टिर नियम बापा माँ होई संसार गढ़ा जाए। से संसार मध्य पिलाटीए जन्म हुए। छोट अवस्था यह समस्त को खेलना भली लगे। समस्तकर समय कटि जाए। ये खेलना किंतु आम मानक छाती उपर बड़ होता है। से समय बहु प्रकार कष्ट मध्य दे थाए, किंतु जना पड़ेनी। यह आम देहर एक अभिन्न अंग। ए अंग जेतेबेले प्रकृत रूप होई छिड़ा हुए एवं आम मानंकु अचिन्हा करे, प्रतारणा करे, सेतेबेले भारी कष्ट हुए तो बापा माँ माने कहती छोट बयस रे, ए बयस रे कौन ठाकुर सेवा करिवु, बड़ होई जा सेतेबेले करिवु। सतरे बड़ हेले ए सब दुखरु मुक्ति केवल ठाकुर ही दे पारिबे। नहेले एते दुख लागे जे लुह आउ लहु एका भली लागे। संध्या समय हृषिकेश बाबू बारंडारे बसी आखि बोलाउथांती। मने मने कान्हा को खोजुथले। संध्या बेलटारे जेज नाती टिके बसी हसाहसी हो गले संध्या समयटा जना पड़े ना। जोग को कान्हा जलखिया प्लेटा नहीं जेजों पाखरे आसीगला। बोध हुए मम्मी जलखिया प्लेटा जेजो पाई ही सज करुले। कान्हा जलखिया प्लेटा आनी जेजों हाथ को बढ़ाई देला। जलखिया प्लेटा जेजो धरी पकाइले, साथी रे कान्हा को भी धरी पकाइले। जलखियारू नाती को खुआई देउथले। नाती टोका भी नवरंगरे जेजो पाखरे गेल होबाकू लागिला। सीमा देवी घर भितरु कान्हा खाना चिल्लई चिल्लई बाहरी आसी देखिले जे पुओ जेजो कोଳରେ। देखिदे रागरे लाल पड़गले। अरे टोका, तोते मु घरटारे खोजुची, तू एठी केते बेलू आसिलुनी? तोते मु एठी आसीबाकू मना करथिले ना। एहा कही सीमा देवी कान्हार कानटी को भिड़ी धरी घर भीतर को नहीं गले। ऋषि बाबू निस्तब्ध। कौन कहिबे, काहाकू भी कहिबे। नाती को जेजो पाखकू आसीबाकू मना करथिला बहु। काहीकि पुओ को कहिले पुओ कहबो सबु बेले अशांति लागी रही, घर को आसीबाकू इच्छा हो ना। ए अदकारी बापा पाई पुओटा कहीं हंतसत हेबो। ऋषि बाबू निजको निजे आज कसुता। भगवान कहीं वृद्धावस्था बंचाई था। ये अवस्था को समस्ते घृणा करती। समाज परिजन को तो छाड़, निज परिवार रक्त मध्य घृणा करथांती। ऋषि बाबू को बयस 65 हेबो। 5 वर्ष तलू स्त्री बेमारे पड़ी आरपारी को चली गले। पुओटीए झीओटीए। झीओ ता परिवार सांगरे बेंगलोर रे रोची। पुओ फार्मासिस्ट पढ़ी मेडिकल चाकरी करुची। एइथिपाई ऋषि बाबू कटक आसीथिले जे डाक्तर को देखाइया पाई। तांकू कौन इन्फेक्शन होइछि। डाक्तर गुड़ाए टेस्ट करी मेडिसिन देइछि। पुओ कहूथिला, बापा आउ 15 दिन खंडे रही जाओ, टिके भल ही आसे गाँ को जीव।
ଘରେ ତେଣେ ବହୁତ କାମ। ଚାରିମାଣ ଜମି ଅଛି, ସବୁ ଚାଷ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଘରଟାରେ କେହି ନାହିଁ, ଭୂତ କୋଠି ଭଳି ପକ୍କା ଘରଟା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ପକାଇବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। କୃଷିବାବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ରୋଷେଇ ନିଜେ କରି ନିଜେ ଖାଇ ନିଅନ୍ତି। ସମୁଦି ଥରେ ଥରେ କୁହନ୍ତି, ଭାଇନା ନହେଲେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମଟିଏ ଠିକ୍ କରିଦେବି କି? ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ଅଛି ଯେ? ମଣିଷ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତା ଭାଗ୍ୟ ଭାବନା ତା ସାଥିରେ ଯାଏ। ଏଣୁ ନିଜ ଭିଟାମାଟିରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଯେତିକି ଦିନ ନିଜ ପେଟକୁ ଦାନା ଦେଇପାରୁଥିବି ବଞ୍ଚିବି। ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିବି। ଭାବୁ ଭାବୁ ପୁଅ ଅଶୋକ ଆସି ଡାକିଲା, ବାପା ଆସ ଖାଇବା। ବାପ ପୁଅ ମିଶି ଖାଇ ଶୋଇଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହ୍ନା ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲାଣି। କୃଷିବାବୁ ତାଙ୍କ ଖଟଟାରେ ବସି ଔଷଧ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ। କାହ୍ନା କେତେବେଳେ ଆସି ଜେଜେଙ୍କ ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ମା ବୋଧହୁଏ ବାଥରୁମରେ କପଡ଼ା ଧୋଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ କାହ୍ନା ସୁଯୋଗ ପାଇ ମୋବାଇଲଟି ଧରି ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ମା ତାର ଲୁଗା ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ କାହ୍ନାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ରାଗରେ ନାଲି, ଆରେ ତୋତେ କେତେ ଥର କହିଛି ଏପଟକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁକା। ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ, ଏବେ କ'ଣ ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି? ହାତଟାକୁ ଭିଡ଼ି ନଉ ନଉ କହୁଥାନ୍ତି, ସହରରେ ରହିଲେ ଏମିତିକା, ଏଇପରିଆ ଲୋକ ସବୁ ଆସିବେ। ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ତ, କାଲି କୋର୍ଟ କାମ। କେତେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବ? ସେବା କରିବ ପୁଣି ଓଲଟା ରୋଗ ବି କିଣିବ। କହୁ କହୁ ସୀମା ଦେବୀ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କୃଷିବାବୁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ବୋହୂ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛି? ସବୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତା ଆଗରେ ସବୁ ଲୋକ? କୃଷିବାବୁ ପୁଣି ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଭାବିବାକୁ ଚାଲିଲେ। ତା ମା ମରିବା ସମୟରେ କହି ଯାଇଥିଲେ, ପୁଅ ବୋହୂ ତମକୁ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ଆଉ ଖୋଜିବନି। ହଁ ସତ। କୃଷିବାବୁ ଆଜି କାହାକୁ ବି ଖୋଜିବାର ସାହସ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳର କିଛି ଅଲି ଅଳି ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଅଜାଣତରେ ଆଖିରୁ ଦିଟୋପା ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ବ୍ୟାଗଟା ସଜ କରି ପଦାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କାହ୍ନାକୁ ଡାକିଦେଲେ, ମୋତେ ଆଜି ଗାଁକୁ ଜରୁରୀ କାମରେ ଯିବାର ଅଛି। ବିଲ ମପାମପି ହେବାର ଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାଟା ଖାଇ ନଥିଲେ। ଗାଁ ବସ୍ ଧରି ଚାଲିଗଲେ। ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିବା ଶିଖିଗଲେ ବସାକୁ ଆଉ ଫେରେ ନା। ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିପାରନ୍ତିନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥରାଶି କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଅର୍ଥରାଶି ମୋର ନୁହଁ। ଏହା ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ସୁବ୍ରତ ଦଳାଇ ନାମକ ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଅର୍ଥରାଶିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ SRMର ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏ ଅର୍ଥରାଶିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ SRM ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର।